Kwa kweli tunashukuru viongozi wa MRDP kwa kulinda usalama wa raia wakati walifanya manifestation, kwa sababu raia ikiingia barabara inakuwa yenye hasira. Raia ilikuwa na hasira, lakini kisi wa professionnel ku securite walilinda usalama wa raia, walilinda usalama wa mali kama vile mabotike, watu kupita, hakuna mtu aliumia, kila kitu kinapita vizuri. Tunashukuru viongozi kabisa kwa professionalism yao. Lakini kabisa ngambo yangu raia iko na sheria ya kuingia barabarani, kwa sababu serikali haiwezi kaua raia yake, kwa sababu kwa gisi mimi niko naona ni serikali ya Kongo ndio iko naua tena wakongomani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Serikali iko pale ni kwa kusaidia raia, kuproteger raia, lakini hii serikali ambayo tuko nayo kwa leo ya Bwana Kisekedi, serikali ya Kinshasa, iko najipatia mamlaka ya kuua raia yake. Unaweza ukaleta jeshi jirani wa nchi nyingine kuja kuua raia yako. Anajipermettre kuleta kamata raia nyingine ya kabila zingine, kuzigabulia silaha kwenda kuua raia ya kabila moja. Kwa kweli kitu akitufurahishi, na viongozi wa manchi zingine tunajua kwa wanaona, communauté internationale iko naona, droit de l'homme iko naona kisi raia inateseka, raia Minembwe inaishi bila dawa, bila matunzo, bila chakula. Sijui kama kuna kitu kingine tunaweza ongeza pale. Nilikuwa na swali. Swali ni kwamba nyinyi najua sisi cha kwanza hatutaki vita kwa raia yetu. Vita sio njia nzuri ya kulinda raia. Vita ina matatizo makubwa sana, unajuaka. Raia kama inapita kwa njia hiyo ingali malalamiko ya raia analalamika, iko na droit. Sheria yake kwa kuingia kulalamika, dunia nzima ione hali ambao wako wanaishi. Kwa sababu watu wanaongea mambo mengine ambao yenye hayako. Raia iko na sheria kwa kuingia barabarani, ilalamike kwanza kivyake. Hiyo ni raia. Ilalamike kivyake, iombe sheria yake. Sisi hatuko hapa juu ya kusema leo vita, kesho vita. Sisi hatutaki vita. Sisi tunataka amani ya raia yetu. Ndio. Swali lingine kamanda. Sasa niwaambie kitu moja. Unajua government ya Kinshasa iko ile kitu kunafanya mapropaganda. Kwa kusema kwanza ikamate silaha igabulie raia wa kabila zingine kwa kuua raia wa kabila nyingine. Ilikuwa ni mapropaganda ambao wameweka kwa kichwa wa raia kuwaonesha kama wale watu sio wakongomani. Wakati raia yenyewe inajua kama hawa watu ni wakongomani, tumezaliwa nao, tumeishi nao, watate wetu wamezaliwa nao, wameishi nao, lakini propaganda ambao government iko nafanya kwa kugabua wa raia wa kabila kama vile wa Kifulero, kuwagabua na raia wa Kinyamurenge. Mimi niko mzaliwa wa Uvira, niko Muvira. Muvira na Mfulero ni mtu mmoja. Kama kweli hii Twirwaneho ni jeshi ya kabila, sasa mimi ndani niko nafanya nini? Kama kweli Twirwaneho iko na vita na Mfulero au iko na vita na Muvira au na Mubuyu, kwa nini ile vita iweze kaanzia kwa? Watu wote wanajua kama mimi niko mzaliwa wa Uvira, niko Muvira wa baba na mama, wananijua vizuri. Si ndio? Sasa mimi kwa saa hizi niko nafanya nini Twirwaneho? Objectif ya Twirwaneho sio vita ya kabila, hapana. Ni ile kitu ambayo mtu analomba, iko revolution. Mtu analomba sheria, droit zake. Mtu analomba droit zake mbele ya serikali ya Kongo. Unasikia? Sio kama unanifuata vizuri. Ndio objectif yenyewe iko na ni revolution. Tunakataa uongozi mbaya wa Kinshasa wa kufanya hawa moja wa Kongomani, kufanya wengine wa étranger. Unasikia? Ndio hicho kitu kenye tuko. Ni kabila zote ziko Twirwaneho. Sio Wanyamurenge peke yake. Alafu swala lingine, kitu cha kwanza, hata kama leo siasa inaanza kubadilisha binadamu. Mimi nimezaliwa Uvira, nimekomalia Uvira. Uvira kumezaliwa Wanyamurenge wengi, wamekomalia nao pale. Kama vile Minembwe nao kumezaliwa Fulero wengi, wamekomalia pale. Shida ambao wa ndugu zetu Wanyamurenge wameshapita ndani ajili ya ukabila, mimi nimeshaiona. Mimi nimekomaa na Wanyamurenge, ndio walikuwa rafiki zangu sana. Nimekomaa nao, nimeishi nao. Shida zao ni shida yangu. Tulianza ona shida ya kwanza kwa miaka ambayo mimi nimekomaa nayo. Nilianza ona shida ya kwanza kwa Mnyamurenge ilikuwa periode ya after. Niko na marafiki zangu ambao waliuawa bure bila hatia yoyote ile. Tumesoma nao, tumekomana nao. Lakini wanamuua kwa sababu ni Mnyamurenge,
wanamuua pengine kwa sababu ya lugha yake, wanamuua pengine sababu ya pua yake. Hivyo vitu vyote nilikuwa niko naona. Unasikia? Sasa ninajiuliza sasa hawa watu wataendelea kufa mpaka wakati gani? Mtu ataendelea kufa ajili ya lugha yake? Mtu ataendelea kufa ajili ya sura yake? Nikasikia kabisa, nikasema hapana, na mimi basi najitolea kuliko na mimi nikuwe muwale ambao watachukua silaha kwenda kuua mwenzake binadamu kwa bure. Jule wako wanaua na unasikia mpaka wanafika mpaka na kiasi ya kukula mtu. Wazee toka wanaifanya, anaua mwenzake binadamu, anamkata kama ni kichwa, anakamata nyama anachoma ya mwenzake binadamu anaikula. Nikaona kabisa hivyo ni vitu havikuingia moyo yangu, nikaamua kabisa kuja kujiunga na ndugu zetu wa Nyamulenge na kuelewesha wengine huko pembeni. Kama vile Wafulero, kama vile Wabuyu, kama vile Wavira, waachane na hivyo vitu, wakuje tuungane, tuangalie kama tunaweza kubadilisha uongozi mbaya. Yaani objective yetu kutosha uongozi mbaya ambao uko na gawa Wakongomani. Tunataka Wakongomani wakuwe kitu hiki kimoja. Usiwe Mvira, usiwe Mfulero, usiwe Mkasai, usiwe Mpembe, sisi wote tuitiwa nani? Wakongomani. Hiyo ndio shida hapo. Tubaze pande Rugabo wageze y'ubuzima abaturage babayeho mwo nyuma yuko bari abarundi bafunga inzira babayeho gute? Abaturage ba Minembwe reka tubanze tubaheze pole mu bibazo bagize iminsi. Iyi ni imyaka 8 bari mu ntambara zimeze nk'uko no mu gihe bari bitwa yuko bashobora kuba bafite ibikenewe kuri none, ayo masukari n'amasabune n'ibindi, nanone barishwaga igitondo bagafungwa bakajanwa Kinshasa, abantu bagahohoterwa bakamburwa ibyabo. Ico nico gihe basenyewe amazu, nico gihe basenyewe, nico gihe banyazwe inka zabo, nico gihe buri muntu wese atarafite uburenganzira bwo kuba yogenda ngo yigurishirize inka, atahana amafaranga atunga abana biwe, abishurira ishuri, abagurira imyenda. Ibyo byari gahato nubwo leta yari kiraha kandi ibintu byinshi bikaba biza. Rero nyuma y'ibyo ngibyo nubwo byari bimaze kuba yuko wa mugambi wo kugira ngo nubundi bagirira ubwoko bw'Abanyamulenge nabi, kubica nibe batabicishije sasu mu gihe urugamba go kuntambara yo hasi imaze kubananira, bazanya amadrone, barasha ibibuga by'indege, barasha abantu, barasha ahantu hatandukanye, basenye ibitaro, basenye amazu, zose baracari muri wa mugambi umwe bahe bagenda step by step kugira ngo bave kuri n'abagera bwite kugira ngo basenye Abanyamulenge. Rero ugiye kureba situation iri current iriho none uno munsi, no kuvuga ngo abaturage babayeho nabi. Abaturage nubwo bariho nabi ariko bari bagifite akayira kamwe gashobora kubakura kakabageza mu mitamba, bakagira ko bitorera ububonye ako gafaranga nubwo kaba gahenze, ariko agagakura hariya akaza n'imbaraga sabune n'imbaraga kunyu bagasangira n'abana. Ikibazo gihari kuri none bitangaje kubona abarundi bagenda bakikura muri defense zabaho bari za Bijombo n'ahandi henshi hatandukanye, ndetse mu gihe kimwe banafataga n'umwanya wo guherekeza abantu b'abaturage yuko abona abasivile nta nubwo ari twirwaneho abasirikari. Ariko ibyo byose barabihagaritse ngo kugira ngo umugambi none wabapenalize babageze hahandi umuntu wese afungiwe bitagishoboka yuko ashobora kugira ico yoronka. Iyo ngiyo ni imwe muri steps za genocide. Genocide si umupanga, genocide si n'imbunda, si ugutemagura, ariko ni wa mugambi ushaka kugirira abantu benshi ndetse bafite ico bahuriyeho bwoko yoba religion yoba n'igindi mpamvu bahuriyeho kugira ngo bose babipenalize mu gihe kimwe. Rero kugira ngo babe bofata abana, tuvuge muri Minembwe hashobora kuba hari umuriyoni w'abana batoya, barya abana bose bakeneye igikoma, bakeneye isukari, bakeneye kurya, bakeneye kubaho neza, ariko babana ba privé droit zabo zo kubaho. Iyo ibyo bibazo kera bibaye, iyo ni impamvu imwe ya genocide irimo hano mu Banyamulenge. Rero Abanyamulenge bamerewe nabi. Iyi soko ishobora kubigiye kuba kera isoko ija kuba ya kabiri, aho abantu batagiye kuja kugira ibindi bari buhaye. No kuvuga ngo ivyari byarabaye hano muri stock ntoya yari iri mu Minembwe irarangiye. Tugiye gukurikiza ibyumweru bitari burenge bibiri, aho abana bagiye gutangira guhinduka amasura yabo, bizana outcome y'ingaruka za biriya bintu n'iriyazira kuyagarika. Ico twobwira abantu niki, bano baturage bagize neza kugira ngo babwire amahanga. Iyo duhora tukabivuga nk'abasirikari batubonana amateni, batubona dufite imbunda, dufite abasirikari batekereza kuko arabarwanye gusa baje hariya kugira ngo barevandike tuwazabo, ariko noneho n'abaturage bonyine bihagukiye kugira ngo baze kubyerekana. Kandi reka dushimire ubuyobozi, yavuze neza cyane muvandimwe mugenzi wanje avuga ati ubuyobozi bwiza bwa MRDP twirwaneho bwabemereye yuko iyo butabemerera abaturage ntibari kuja mu mihanda, ariko kubera kababaro n'akarengane bazi kari mu baturage nico gituma bavuze ati mugende mu gihe mutagira ikintu na kimwe mwangiriza muvuge akarengane kanyu. Ibi nibyo bikwiriye mu isi yose, abantu barabisaba kandi bakabyemerera. Rero mu Minembwe abantu bamerewe nabi, mu Minembwe abantu batangiye kwishirwa, no kuvuga ngo ibyo bari bafite bitangiye gushira, buri muntu karasigara yirondereza kandi konyine asigaye. Hari umusaza twahuye ejo bundi arambwira ati ugenda ubwirira umukobwa wanjye
ndabizi kuko ashobora kuba gifite isabune zibiri agenda mbikira imwe yokagira Imana. Tekereza aho byoba bigeze aho umuntu w'umugabo hatuma ibukwe kugira ngo bamurindire bamubikire agasabune. No kuvuga ngo ko turaja habi cyane hakomeye. Tukaba tubwira abarundike message iroroshe cyane. Twebwe ni yacu ya MRDP nk'agisirikari ni bakuri ingabo zabo hariya bareka abaturage bagende bakomeza bafake mu bintu byabo. Bitabaye ibyo ngibyo nta nubwo tuzobabembereza yuko nta nubwo badufite. Ibizokunda bizokunda yuko ntabwo tubaye hano yuko bahakunda. Yeme FRDC yavuye hangaha atari uko ibikunda. Nubundi bavuye mu mikenke atari uko babishaka. Nahandi hose bazahava. Yuko ibingibi duhe tuvuga. Ko turabivuga tubisubiramo kandi message yageze Bujumbura. Bujumbura ni muretira ingabo zanyu cyangwa ni muzikure mu nzira abaturage kugira ngo bakore ibyabo. Nibitaba gutyo inzira tuzayishakira kandi isoni zizabakora muzamwarira muri iki gihugu kabzabindi byababereye himushake. Urakoze cyane. Urakoze cyane Fande. Hanyuma umuntu wese yakwibaza so kuvuga ngo ni intambwe ya kabiri. Ubundi kuba abantu bagihe bagira ico baronkano muri Minembwe ntabwo iriya yitwa leta. Je sinyita leta yuko niyita yuko turi imfubyi za leta. Iyo tuza kugira leta nigenda ikagirira buri muntu wese cyangwe ikazana inyungu kuri buri muntu wese. Nukuvuga ngo buri muturage wese yarakwiri kubaresha muri iki gihugu. Turi imfubyi yuko abanyaminembwe turi imfubyi za leta yuko iyo siyo leta. Iyo ni leta yabo ariko si yacu. Leta yagize umugambi wo kuzana ingabo ibihumbi bigera kuri 4 ibihumbi birenga ibyo abajenero bakaza hano mu Minembwe ari takindi ngo bashaka ngo nukugira ngo abanyamurenge utekereze nk'intambara ihari rwanwa muri za mu Burusiya na Ukraine ya za drone ngo nizo ziheze rwanirwa hano mu Minembwe. Ariko mu Minembwe hari iki mutubariza abo bari kwitwa leta nimba ari iki gihari kugira ngo ibyo byose bihaguruke bize gutegwa muri Minembwe. Rero nta kintu gitangaje umugambi ni wa wundi urya abanyazinkazi kaza zinyura mu ikaya leta. Wa mugambi wasenya no mazu bakaza baza bagapfumura ibintu byose. Wa mugambi watumye abamama batema amaberi bakazabishira ha bakabarasira ni wa wundi umukomeje kugeza none. Nimba biriya byose byarabananiye bakavuga ati none intambara yo mu kirere ntace yayitanga. Intambara yo kubutake ukera kwamaze gutsindwa. Mureke tubafungira inzira ahubwo n'inzari zabicire hariya. Ibyo nivyo bakoraga. Iyo wibutse neza byabereye muri genocide yo mu Rwanda baragendaga bakica umututsi kunzuye barangiza yanzu bakayisenya bakinjira no mu myaka bakayitemagura bakayimara bakavuga ngo nimbe hariho akihishe mu ijambo igihe kazohishukira kazobure n'ico karya. Iyi ni plan imwe nta kuvuga ngo bateye intambwe kuri none kugira ngo bafungire yanzira nibyo bihaye. Ariko twavuze ngo nibafungure inzira ku mahoro. Twebwe nta ntambara twashoje hari ikibazo bari babajije hariya bavuga ati se kubera iki muhe mutekereza ibintu bya manifestation kandi muri abasirikari imbaraga turazifite. Yuko iyo imbaraga zidahaba titwari kuba turi muri iyi Minembwe yuko siku imbaraga zabo kandi siku nimbabazi zabo. Rero ico dushaka kubabwira za mbaraga zabakubitiye hahandi yankoni yabakubise n'ubu ngubu iracahari kandi ntahiraje. Turashobora kubakubita. Kagame niwe wavuze ngo bariya bose bikora biriya ngo barashobora gukubitwa batazi n'ubakubise. Bariya barundi bashatse bahava nibatabireba neza bazakubitwa kandi bazokubitwa batazi ubakubise. Murakoze cyane. Mu gihe tubonye inzira yo kuja gutora iriya sabune n'umunyu kamwe MRDP tuzakomeza tubane n'abarundi cyangwa hari ubundi nabo muzababwira tubonye inzira twebwe abaturage tukaje kurira. Mimi nawaza hivi sio njia pekee yake tunataka sisi, tunataka hii serikali ya Kongo, serikali ya uongozi ambayo inaita Warundi, inaleta ndera haya mwezi huu wanaita FDLR, inakamata silaha inapatia wazalendo kwa kufunga hiyo njia na kuja kufanya mauaji hapa Minembwe. Tunaomba mapema sana watoke Warundi warudie kwa sababu Warundi kwanza tuko na souvenir mbaya sana na Warundi vitendo ambao wanafanyia kabila ya Wanyamulenge. Wasisahau kama kuna mwaka ambao wa mwaka 2004 Wanyamulenge waliofia usalama wao walikimbiliaka pale Burundi. Serikali ya Burundi ilikuwa na mamlaka ya kulinda wale Wanyamulenge wote ambao wamekimbia mwa hiyo kambi hapo, lakini iliacha adui akaingia mkambi akaua wandugu zetu Wanyamulenge pale. Ilikuwa tariki 13 kwa kuamkia tariki 14 mwezi wa 8. Kulikufa Wanyamulenge 166 wenyewe walikufa, tuliona maiti hivi. Baada ya hapo wenyewe waliumia, kulikuwa 106 waliumia na Wanyamulenge 8 mpaka leo wayapatikana. Kazi ile serikali ya Burundi ilikuwa ni nini? Hiyo ilibakia ni kidonda kwetu, lakini hawaioni. Wanavuka tena mpaka wanakuja tena kuungana na hizo ndera amwe
kuja tena kuungana na hizo wazalendo kwa kuzunguruka tena kwa kutafuta njia ya kuja kuua tena raia wasiokuwa na hatia yoyote. Hawana mpango ingine yoyote ile isipokuwa kuua raia. Sasa hiyo mambo tunaomba watu wote waione, waisikie na waisimamishe kingali mapema, na Warundi watoke waende kwao. Mambo ya sisi Wanyamurenge na Wafulero ni yetu Wakongomani, tutamaliza. Mambo ya Wanyamurenge na Wabuyu ni Wakongomani, watamaliza. Mambo ya Wanyamurenge sijui kama na kabila gani washi ni Wakongomani, watamaliza. Hakuna kitu Burundi inaweza kuja kutusaidia hapo isipokuwa kufanya mauaji. Burundi kwenyewe na essence ya kutembelea gari hawana. Wanatembea na miguu kama vile wenda wazimu barabarani. Tuko tunawaona. Wanaweza toka kule kweli wakuja kutusaidia si hapa Kongo. Isipokuwa mauaji wanafuata. Warudi, tunaomba na Warundi warudi kwao. Hapa sio kwao. Kwa amani ndio kitu ambao tunaomba. Sa merci. Murakoze cyane, hari ico nanje mbaza Colonel Rugabo. Ndabona mu mazi igihe nyine mubabwira muvuga karengane k'abaturage cyangwa se k'umunyamurenge wese n'undi wese turi kumwe, ariko uriyeyo kuguma kumanuka cyangwa se gutaha kwa ruguma gufosinga ingabo amakote zose kamwe MRDP twirwaneho ushobora kubivuga iki? Nta kindi turi buvuge yuko twebwe iteka ryose ntabwo dushora intambara, iteka ryose twirwanaho, yuko nubundi niyo shaka ryacu rya MRDP twirwaneho no kugira ngo tugire gute, no kugira ngo tubeho. Ntabwo twigeze duhaguruka hano ngo tugende basange twanyuze za Rubumbashi, twagiye za Kisangani, twinjiye za Kinshasa byenda nguko barabona twirukira imyanya no kugira ngo dufate ubutegetsi, ariko twebwe isho turwanira no kubaho kwacu. Iteka ryose tubanza kubinginga tukababwira mu mahoro, turabwira ati muhaguruke nimutubise, nimuve mu gihugu cacu nimugende, ariko nibakomeza hari umurongo utukura badashobora kuzarenga, ivyo ngibyo tudashobora kuzabemerera. Ico tugomba gukora niki nuko tubanza tukabumvisha, tukanumvisha na leta. Niyo mpamvu mwaje hano abanyamakuru, niyo mpamvu abaturage bahagurutse kugira ngo bakomeze bavuga akababaro kabo, natwe dukomeza tubinginga tubabwira yuko iyi ni gakondo yacu. Abarundi batekereza yuko ntabwo mu mikarati ari igitega, nta nubwo ari mu rugigi, kugira ngo bazoza bumva kuko bagomba kuva ku musozi baja ku wundi. Hariya nta nubwo bazahatera ibiti kugira ngo bizitirirwa Abarundi. Ico bazohasiga cose nico bazohasiga tuzokirandura. Abarundi bagomba kumenya yuko tubanza tukabinginga kubw'amahoro, nibahaguruke bagende kuko mugenzi wanje yarabivuze bisi, kandi uvuze neza cyane, Imana igweze umugisha. Igihari tugomba kubabwira no kuvuga ngo nibahave, kandi nibanga bazagera. Zo gushaka no kudashaka hari abazahava. Ibi byo nta nubwo tunanegosiya ntitubinginga, tubanza tukababwira kubw'amahoro. Mugende mu babazinzira y'umusaraba bavuyemo bafi mushaki. Ese mushaki hari wabo. Ese zambaraga zabakuye hariya bababwiye ko araho zako. Reka ndaho ziracaranga. Tutuye mu gihugu cacu turi mu gakondo, nibahaguruke kubw'amahoro. Ariko kandi umunsi bazava hariya bibirukanga. Bamwe bataye inkweto zimwe bahe bagendera mu nkweto imwe. Nibakazoza kuvuga yuko tudababwiye. Iyi ni warning y'amahoro, nimuhaguruke mugende, ariko nibitaba ngombwa akaga koni karacahari. Asante sana. Alafu acha tuulize Fande Mavugo, ujumbe gani ambayo unaweza tolea jeshi ama serikali ya Kongo hata na wengine Wafulero, Wabembe ama Wakongomani wengine kulingana na gisi uliona hali ya MRDP ama ya Twirwaneho hata na wakaaji wa Kinyamulenge wote kwa ujumla? Ujumbe wa kwanza mimi natolea serikali ya Kongo. Nina huzuni sana kwa kuona serikali iko na ua raia yake. Serikali iko pale ni juu ya kuchunga raia, lakini serikali haiko juu ya kuua raia. Serikali haiwezi ikaita jeshi ya kigeni ije kufanya mauaji kwa raia yake, mwinchi yake. Haoni kama hiyo serikali, haioni kama hiyo ni dharau. Wale Warundi siku watarudia kule watasema sisi tuliuwaka Wanyamurenge, sisi tuliviolea Wanyamurenge. Unajua na wake ngapi wako na paka wale Warundi wako na paka. Hizo maimai ziko zinapaka. Wanawake ngapi wako na kufa? Watoto ngapi wako na kufa? Hiyo ni serikali kweli? Hiyo sio serikali. Hiyo sio serikali. Kitu kingine nitatoshea kwa ndugu zangu kama vile Wafulero, kama vile Wavira, kama wengine. Nataka waambie warudishe akili nyuma. Wasifate mambo ya wapolitisia. Ndio leo corona wavitakura wanapita kwa radio. Wanasema mimi nilionazo Mnyamurenge aliingia hapa. Wasifate hiyo mambo wenyewe.
kwa faa kitoka Minembwe kwenye atalala ni kwa Mfulero. Watampatia maya ukoka, watampatia chakula, analala. Mfulero akitoka kama ni Uvira au Muvira akipanda Minembwe rafiki yake ni Mnyamulenge. Sasa kwa nini wafanya siasa kwa faida yao binafsi wanaweza wakatutumikisha sisi raia tunyanyane? Tunaambia zile raia ziko Uvira wasikubali kuingia mambo kama hiyo. Warudishe akili nyuma, wakumbuke mema, wasikumbuke mabaya peke yake. Swali lingine ni kuhusu vijana wa Fulero, wa Bembe na wa kabila zingine ambazo hazipo za Kinyamulenge, ambazo kwa leo wanakamata Mnyamulenge kama vile adui, na hao wanasema kuwa hao hawawezi jiunga na jeshi la MRDP tukirwaneho na kuonyesha kuwa ni adui. Unajua kitu kilikuwa kinafanyika Afande Mavugo, asante Afande Rugabo. Tunasema asante sana kwa mkutano huu wa waandishi habari katika eneo hili la Minembwe. Kwa ujumla vyombo vya habari katika eneo hili vinawapa shukrani sana hata na kuendelesha kazi ya kuchunga raia na mali yake. Asante cyane ku bantu bose badukurikiranye. Twariko tuganira na Afande Mavugo ndetse na Rugabo kubijanye n'imyigaragambyo yabaye uyu munsi wa kabiri mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, aho abaturage bari kubasaba uburenganzira bwabo bwo kubaho, bari kubasaba umutekano nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zije muri Karati arazanye mara bakabuza umutekano ndetse bakafunga inzira iri kwigamurira abaturage b'akarere ka Minembwe. Rero muri rusange abanyamakuru bose bari hano turavuga ngo asante cyane ku bantu badukurikiranye, kandi muzakomeze mudukurikirana n'amakuru y'umutekano ndetse n'abaturage babaye hano mu karere ka Minembwe. Murakabeho.